Rangsakni Khajuksong, Fainai Salchisa eba 11 November, Korbuk Panjiham School ni ground, Kaisa Kotor Klai Food Festival Unani Thangitongo. Food Festival, Sarigo, Hukumu Panda Belai Naitotok Tongtotok Nay, Azakao, Ang Faitongo, Norokni Kapani Usha. Abuni Paki Norjotono Koinai Apanda of Hai, Jungbai, Kagadal Painani Paki, Jotono Hambai. Kulumka Rangsani Tahuti Buksong, Fainai 11 November, Korbukni Panjiham School Ground, Kaisa Kotorma Ter Eba Keba Food Festival Nitongo, Apa Food Festival, Kaisa Hukumu Pandabong, Pandawa Ang Norway, Srapsa Zorati, Korang Manjulaine, Rangsani Tahuti Buksong, Norozotono Paidi, Malayana, Tansatang Nidasam Kranalaina, Tomtolena, Hambai. Hi, jotono klomha, it's me Anjali Riang. Bo Painai 12 November ang phai tongo Kalajari Ter and Food Festival Thaike Karbuk Panjiham High School Ground no Kebo Pandano joto phai machine finding ba ye ang jotono kabajawo khakchangha bari. Hello everyone, আমি স্নেহাশীল এবং আমি আসছি আগামী 11th of November কালাঝারি টের এন্ড ফুড ফেস্টিভ্যাল এট কারবক পাঞ্জিহাম স্কুল গ্রাউন্ড। তো আমি তো আসছি, আপনারা সকলেও আসুন, সকলে মিলে খুব আনন্দ হবে, অনেক গান হবে। তো দেখা হচ্ছে সকলের সঙ্গে আগামী 11th of November 2025 হামবাই।